तृणमूल के पार्टी कार्यालय पर हमले के अलावा तोड़फोड़ की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना माथाभांगा शहर से सटे हजराहाट ग्राम पंचायत के कंदूर मोड़ इलाके में घटी है। घटना के खिलाफ आरोपियों को पकड़ने की मांग में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। माथाभांगा 1 नंबर प्रखंड के हजराहाट 2 ग्राम पंचायत के कंदूरमर क्षेत्र में पिछले पंचायत चुनाव से पहले ही तृणमूल का कार्यालय था, लेकिन गुरुवार रात के अंधेरे में बदमाशों ने कार्यालय की तोड़फोड़ की। माथाभांगा 1 नंबर प्रखंड के तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष हसन अली ने दावा किया कि बदमाशों ने रात के अंधेरे में ये काम किया है। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज किया गया है। কালকে 10:15টার সময় আমাদের ছেলেরা এখান থেকে চলে গেছে, আরেক জায়গায় মিটিং ছিল, সবাই ওখানেই গেছে। তো ভোরবেলা যারা পথ চলতি মানুষজন যারা ভোরবেলা হাঁটে তারা দেখতে পায় যে পার্টি অফিসের একটা ঝাপ ভাঙা, মমতা ব্যানার্জির পোস্টার ভাঙা, ঝাপগুলো টোটালি ভাঙা, ভিতরে টিভিটা উল্টো হয়ে বাইরে পড়ে আছে। তো আমাদের মনে হচ্ছে যে দুষ্কৃতিকারীরা রাত্রিবেলা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। যে দুষ্কৃতিকারীরা করিয়েছে তারা কিন্তু আর যাই হোক তৃণমূলের লোক না, কারণ যারা মমতা ব্যানার্জির পোস্টার ছিঁড়তে পারে তারা তো তৃণমূলের লোক হতে পারে না। তো আমাদের মনে হচ্ছে যে বহিরাগত এবং এইখানকার কিছু লোকের যোগ সাজেশে এই ঘটনাটা হয়েছে। খাটের বাড়িতে বহু রকম দুষ্কৃতিকর্ম কাজ চলছে। এখানে আফিনের ব্যবসা হয়, এখানে গাঁজার ব্যবসা হয়, গরু পাচার হয়, সবাই জানে, এটা প্রশাসনও জানে। তো যাতে এই পার্টি অফিসটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে সবাই চলে যায় আর দুষ্কৃতীদের কর্মকাণ্ডগুলো করতে পারে তারা, সেই কারণেই আমাদের এই পার্টি অফিসটা ভাঙচুর করে।